Thank you for everyone who has joined and see saw my videos in session 13. We will talk a lot about audio steganography in the material section of cryptography and steganography for Department of Informatics, Universitas Siber Asia. So before we are going to deeper into the audio steganography, I want to refresh your memories about the steganography. So the steganography, it is the art of hiding some secret message into the medium. Steganography divided into two words, stegano and graphy. Stegano means covered or concealed, and graphy it means writing. Whereas cryptography is the practice of protecting the contents of a message alone, steganography is concerned with concealing about the fact that a secret message is being sent and its contents. Jadi steganografi itu ya teman-teman sudah pasti mengetahui ya adalah suatu seni di mana steganografi terbagi menjadi dua kata, yaitu stegano dan grafi. Stegano berarti bagaimana kita menyisipkan atau menyembunyikan, dan grafi itu bagaimana kita menulisnya. Jadi, kriptografi adalah salah satu praktik untuk memproteksi konten dari eh, suatu pesan ya. Jadi itu yang dimaksud steganografi. Jadi dia concern atau berfokus pada eh, penyembunyian atau pemrosesan pesan rahasia ketika mengirim konten tersebut. So this steganography, we know that it has a traditional and the digital. Halo, ya, ya betul. Oke.
Okay, so we will continue this session. You must know that steganography has two different type. First, it is a traditional steganography. You can say there is microdots and the invisible ink. But this session, we want to talk deeper about the digital steganography, which means it is audio steganography. So let's continue. What is the audio steganography? Audio steganography is the practice of hiding secret information within an audio file by making tiny, imperceptible change to the sound wave so that the hidden data can only be extracted by someone with the decryption key. While the audio itself appears normal to the human ear, essentially, it's a method of covert communication where a secret message is embedded within an audio carrier signal. Jadi, audio steganography adalah praktis untuk menyembunyikan informasi di dalam file audio dengan membuatnya kecil, terus juga tidak mempengaruhi suara gelombang. Jadi data tersebut dapat diekstrak oleh seseorang dengan kunci dekripsi yang dimilikinya. Itu akan terdengar sebagai audio suara yang normal saja bagi orang yang menerima pesannya, tapi sebenarnya dia memiliki sesuatu rahasia data di dalam file suara tersebut yang dibawa melalui sinyal. So, by manipulating the least significant bits or the method of LSB of the audio data, small pieces of information like text or even other audio files can be embedded within the carrier audio without significantly affecting its quality. Dengan memanipulasi menggunakan algoritma less significant bits atau LSB di dalam audio data, bentuk potongan-potongan kecil dari informasi seperti teks atau bahkan audio file itu bisa kita sisipkan di dalam media si audio tersebut tanpa mempengaruhi kualitas secara signifikan. So there is benefit of the methods LSB for the steganography in the audio data. The first is discrete communication. Since the hidden data is not readily noticeable, it can be used to transmit sensitive information without raising suspicion. And the second, data protection. By embedding data within an audio file, it can be protected from casual observation. Jadi yang pertama adalah discrete communication, di mana data tersebut itu tidak terbaca secara diketahui. Jadi bisa digunakan untuk mentransmisikan sensitif informasi tanpa dicurigai, karena ini akan dikirimkan melalui sinyal yang dapat diterima oleh siapapun. Dan yang kedua, data proteksi. Dengan menyisipkan sesuatu algoritma data ke dalam audio file, itu dapat melindungi data tersebut dari observasi secara kasual. Ya, ibaratnya tuh ada seorang script kiddis atau steganalisis yang memeriksa nih kira-kira apa sih ini isinya. Nah, kalau dia tidak memiliki kunci, maka dia tidak bisa membuka isi pesan dari suara tersebut. But there is a limitation of the steganography in the audio data using the significant bits. First, detection methods. Advanced technique can detect the presence of hidden data in audio files, especially if the embedding method is not sophisticated. And the second is quality impact.
While the goal is to make change imperceptible, sometimes significant embedding can slightly affect the audio quality. Jadi ini adalah keterbatasan. Yang pertama adalah metode deteksinya. Untuk tools-tools sekarang sudah semakin canggih, jadi bisa melakukan brute force, bisa memiliki kunci yang ibaratnya tuh ya seperti brute force attack lah ya. Sehingga keberadaan data di dalam audio file itu bisa dikenali dengan mudah. Atau dia memiliki alat IoT yang canggih sehingga menemukan nih anomali dalam suaranya tersebut seperti bentuk data yang disisipkan. Dan yang kedua, ini adalah quality impact. Meskipun tadi dibilangnya itu tidak mempengaruhi ya dari kualitas, tapi tetap saja ada sedikit pengaruh ke dalam kualitas audio, gitu teman-teman. For the LSB algorithm, we can use manual calculation. In this case, for example, we can represent the decimal number 170 in binary notation as 10101010. We assume little engine machine with address starting from the right and increasing towards left. As shown in the figure, the less significant bit in this case is zero. Jadi kita sudah pernah belajar terkait dengan LSB ya dari angka 170 yang ingin kita sisipkan, kemudian itu akan diubah ke dalam bentuk binary. Kemudian ya kita gunakan hasil significant bit sehingga dihasilkan urutan terakhirnya adalah 0. And then the LSB in the simplified form replace the LSB of each byte in the carrier data with one bit from the secret message. This concept is visualized in the diagram below. Nah, si LSB akan menggantikan bentuk LSB lainnya, bit byte lainnya, sebagai carrier data dari satu bit menjadi suatu pesan rahasia. Jadi di ibaratnya tuh pesan rahasia ini dimasukkanlah ke dalam byte-byte pada LSB. Jadi bisa dibilang tuh pesan yang tadi 170 kan 10101010. Nah, ada nih embedded audionya dalam bentuk byte ya. Kemudian dimasukkanlah di akhir bit-bit tersebut, teman-teman ya, pesan rahasianya. Thus, the sender performs embedding of the bits of secret message onto the carrier data byte by byte, whereas the receiver performs the extraction procedure by reading LSB bits of each byte of received data. This way, the receiver reconstructs the secret message. But the main idea here is that we are trying to exploit the human perception of the integrity of the carrier signal. LSB steganography is very popular for image steganography, hiding secret in image, and the change in LSB affects the color just so slightly that the change in color is not generally perceptible to the human eye. However, the human ear is more sensitive to slight change in sound, and hence the noise that we are adding would have a higher chance of being noticed. To overcome this problem of this trivial form of LSB algorithm, many researchers have suggested variants that increase robustness in the audio domain. Jadi intinya tuh meskipun ini tidak akan mempengaruhi pendengaran, tapi tetap saja pendengaran kita itu sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan suara. Mungkin saja itu akan berdenging eh, sedikit lebih kencang atau sedikit lebih rendah. Nah, itu yang menyebabkan LSB ini memiliki kelemahan ya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh, so we have the block diagram of satellite image data acquisition system
That is the image of NOAA satellite can receive by KFH antenna with using RTL SDR. The image of this NOAA satellite send it into the RTL SDR using sound wave. So we can receive it and decode it using the decoding audio. And we can transform and filter the image processing into the image visual. Nah, jadi di sini intinya kita bisa merubah dari bentuk suara Noah yang disisipkan suatu gambar dalam suara Noah nih. Noah ini adalah satelit Amerika dalam perakhiran cuaca ya teman-teman ya. Jadi dia selalu setiap beberapa jam sekali dia akan mengirimkan suara yang isinya tuh gambar cuaca satelit pada saat itu. Nah, dikirimkanlah. Orang yang bisa menerima adalah orang yang memiliki RTL SDR antena dengan ya decoder gitu teman-teman USB bentuknya. Kemudian ketika di decode itu akan menampilkan sesuatu gambar citra satelit yang bisa kita lihat ya bentuknya dari suara kita ubah menjadi gambar. Nah, so I embed in your learning management system, enabling the sound of file, it names 20210720111842 dot wave. You can download it and you access the open weather community slash decode. After that, you can select wave file on your device and put in your file into the website. As you can see, I have insert the WAV file and the process button will appear. So you can click on the process button. After you click on the process button, the website will decode the audio steganography into the visual image. Yeah. Now you can see this. There is process demodulating and creating image histogram. So finally, there we can see the result of satellite imagery from the NOAA satellite. The signal value histogram and the image value histogram of signal number of signal samples with the image value and signal values. Thank you for attending and see and saw my videos in the session 13. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ke-13. Semoga teman-teman dapat dengan mudah mengerti ya dan dicoba prakteknya. See you in the next session. Keep safe and healthy. Thank you. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.